أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हज़रात जमकर बैठ जाएं। ऐसी तिलावत की अगर हमने नाक़दरी की तो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। दिल जमी के साथ बैठें और कुरान करीम की इस तिलावत को अहमियत के साथ सुने। इस तरह की तिलावत फिर आपको रोज़ाना हर जगह मैसर नहीं होगी। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. सुभान अल्लाह। وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ولكن رسول الله وخاتم النبيين. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن
झंझन आती है, आपका माइक बिल्कुल कामयाब नहीं है। ولكن رسول الله وخاتم النبيين माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। وكان الله بكل شيء عليما सुभान अल्लाह। يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وسبحوا بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي